Uy, tindi nun ah. Sumakit ang braso. Uy, putang ina mo. Gravity. Uy. Tika na dun ron. Don't reach young blood, sabi. Don't reach young blood. Pang basic power moves. Ay, sorry. Sabit na ano. Opya. Grabe naman yung talo na yun. Parang player talaga. Player pala talaga. Galing. Parang brata. Uy, gravity. Easy doggy. Score? 5-3. 5-3. Uy, pilakpakan ulit oh. Putangin na alahoy. Alahoy. Pop, tapik agad oh. Parang may lulusot between the legs ah, sabi ko na eh. Ang katira po. Nakita ko na yung future ah. Lapit nun ron ah. Uy, gravity. Utong ina mo, amin, inisa na naman. Baka bigla nga subuhan ng osteo dyan, Jay, ha? Good yan, good yan. Ay, pumasok pa nga. Labo pag naka 0.6, ano? Oop! Still. Tapikan agad ah. Don't reach young blood. Huli pala. Uy. Linaw. Oop, puto. Don't reach young blood. Uy, taki nagulat ako doon ah. Papang! Huwag ka nagugulat ron. Putang ina naman oh. Hype talaga oh. 6-4? 6-4. Ay, 6-4 pa lang. Okay, yan. Nagandang laban na yan. Op! Op! Putang ano, nasaktan bro. Kalmado ka lang, brownies. O, game. Ito na MJ versus Aaron. Op! Putang big spin move. Op! Taka na, di ko na nakita. Ayop, bagal ng cameraman. Sorry po. Gusto kasing videoan yung dump truck doon sa likod. Ice PO. O, yan. Op! Step. Pang! Putang na, basic. Idol. 6-5. Op! Taka, nagugulat ulit si Aaron. Op! Ya. Wala. Misigaw si Aaron po ya. Hindi no. RSB yan. Gitna. Hop. Parang may matatapikan na. Hop. Ayun o. Hop. Nako, ayan na. Matikan na. Hop. Teka, matindi na. Uy, lumilipad yung bola, idol ah. Crossover no na yung bola. Sayang. Yun o. Dali ka dun, Jay. Ayun. O, sige. Kalmado lang kayo mga brownies. O, sige na.
Oop. Uy, puta kaliwa. Boom. Puking inamor. Tumawag. Inamor, wala na. 6'4", 6'5" pa rin. Init ng laban na to, pre. Palobat na rin ako, yun. Ayos ba yun? Puking inamor. Gago na. Ganda nun ah. Kulang sa bunggo, walang siko si Aaron eh. Kulang sa siko eh. Oh. Op, ya. Uy, kakaano na po. Hindi yan depensa oh. Depensa Mindanao po na. Op. Uy, gravity. Uy, buhay pa. Namatay yung bola dyan eh. Pero dapat kinuha mo. Puta binunggo. Ay wala, abit sa ilods. Ano ba dapat ang ano? Ayan. Oop. Uy, tatapikan pa nga, idol. Idol ko, si Cap. Good. Uy, iwan. Uy, puki na mo. Pinoy step yun ah. Pinoy. Blocking. Oop. Football yan. Tabingi ah. Malayo pa lang. Chik chik chiliks para sa manok. Puto 6 minutes na to ah. Hop. Puking inamor. Nating bat the net. All 6. Uy, teka lang, nauna yung drive. Oh, cooking in a mode. Idurgo. Wala? O, sige. Outside. Up, MJ. Nagdadalang tae. Op, yeah. Uy, gravity. Grabe, hazy na yun. Hindi mo pa tinuloy. Misa ka ng misa eh. Putangin na, 5% na lang ako. Hindi, okay lang to. Muna kang paano sa akin, Ron. Pukin na mo eh. Gagawin pa cameraman eh. Ice yun. Lapit na to, matatapos to sa inyo. All 6 na eh. Hop, uy no, hop, hop. Between the legs. Hop, puta yan na, lumapit na. Yari ka dyan, hop. Hop, hop, uy, ganda naman nun. Ang tawag doon ano ron, pinagbabagong puta. Tawag diyan. Staff truth. Madami 'yun. Miss daw para sa iyo, miss. Oo nga, i-replay natin mamaya. Ayun oh, binigay yun ah. Tik ano yun, nasa 7 minutes yun. Abangan niya yan. Uy! Last warning. Hop. Puta recorded ah. Foul. Mare-record natin ang unang pagkatalo ah. MJ dito sa bagong net. Power move. Okay na. Good. Hindi gumalaw isang paa. Ayun oh. Teka lang. Baka magsugod tayo sa ospital ah. Uy, fake lang pala idol. Op ya. Tapos ang boxing. Ano masasabi mo boss?